कहे कलरे कृष्ण बलराम तमे जाई सेदिन मोर विरुद्धे बंधन मुक्त करदेल से वृद्ध राजा उग्रसेन को पुणी मुक्त करदेल मुक्त मो रक्त लगाईदेल निया 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 अरे आसा चूड़ा चंपती डाकुची रे छड़ा पाल गदा करे रे लुचुच कौन बे चूड़ा रख दिया ढोका जदि सामना को आस चूड़ा चूड़ा चंपती डाकुची रे अबे चुप भाभी अच्छा मते तुम्हें मने मने ओघा भगा सकट नहीं मां प्रबल प्रतापी जरासंध पुत्र आस देखी जाओ तुम दानव विनाशर अरे देखा 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 तुमरो व्यंग सामुका गेंडा क्या पाटी चूड़ा छड़ा तुम पाटी रे जदि मु नमुदिची मो ना चूड़ा चंपती रानो चूड़ा अरे आसो अरे देखो 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 व्याघ्रटा गोड़ाई सिंह को आ मूसाटा गोड़ाई सर्प को देखो देखो पागल तू से गोपपुर पाकड़ा सुबला ना चूड़ा तो ऊपर भाई मुत्ती देवी आई पार्टी करना पार्टी करना पार्टी करना सिंह आसुचे करे प्रलय करचना तुम मान को से खाई दब अरे पड़े जा पड़े जा पड़े जा सिंह आसुचे हाय पागल बारंबार कंटा हो साजिछु मोहर चरणे ओ सही कन्हेर अनुचरण आपिता डाक से कन्हे को आसी रक्षा करिब मोर हस्तरु कारण मो जरासंध पुत्र महाबर्तल अपेक्षिए कले आसे जे कले सिंह 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 अरे बुबे ए कले तू जानि छु ना तते से गाली कर छली हम मान को दौचती दारुण निर्यातना ए कले कले ताको तो मारी दे कले ओ मरी बुबे नाई पागल मु आज तो छाड़िबनी मारी देबी ओ सही कन्हई पुत्र श्याम वाह 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 चूड़ा गुड़ सहित ए आंब वाह किसी गोटे घटी हाँ चुप कर आंब नुहे मूर्ख कह श्याम श्याम्ब तुम मान एत बड़ दुर्बार साहस मो पिता नाम धरी डाकुवा लोकटाकू अस्त्र उठाई बद्ध करने तुम पिता को मध्य बद्ध करी बद्ध ता पूर्व तुमको पठाई देवी से समर निकटे निश्चय हेब पूरण कारण मो जरासंध पुत्र महामर्दल
গেন্দা খেয়া পাটি ভালা 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 লাগিলা କେମିତି ଲାଗିଲା ବେ ମରିବୁ ବେ ତୋ ଅଛି ମରିବୁ ମୋ ସାନି ତଖର କରେ କାରଣ ମୋ ସରାସଂଘ ପୁତ୍ର ମହାମର୍ଦ୍ଦ ବଳରାମ ତୋ ପୁଣି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠାଇଲୁ ଅସ୍ତ୍ର ନାଇଁ ବେ ତୁ ମଧ୍ୟ ମରିବୁ ମୋ ସାନି ଦଖଲ କରି ତୁମେ ମାନେ ବଦ୍ଧ କରିଛ ମୋ ପିତା ଚରାସଂଘ ନେବି ତୁମକୁ ବଦ୍ଧ କରି ନେବି ମୋ ପିତୃବଧର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ଇଏ ସେଇ ବଳରାମ ଏ ଚୁଡ଼ା କୁଆଡେ ଯିବି କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଏ ଚୁଡ଼ା ଚମ୍ପ সব করা মূর্খ এর পথ ধরাব পুত্র শ্যাম্ভকে বদ্ধ করিবা পাই উঠাইছু অস্ত্র আরে দানব এড়ে গরব খর্প হই ধরু চন্দ্র মানব আরে দানব ভাবনা তো ভাঙ্গি দেবি আজি মাটি মিশাই উগ্র সেরঙ্কু দেলু পরাভব আরে দানব কথারু নেলু কিরটি দেলু সম্পর্ককু কাটি অগ্নি পদ্মাঙ্কু দেলু এতে দম্ভ আরে দানব পুত্র বদ্ধ করিবাকু অস্ত্র উঠাই আবা মরণকু ভুলি গলু এ ভব আরে দানব নয় বলরাম নয় ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଧ କରିବି ବଧ ମୋ ଅଛି ତତେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ନାଇଁ 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 মূর্খ ଠିଆ ହୁଅ ଏ ଚୁଡ଼ା ଠିଆ ହୁଅ ଏ ଚୁଡ଼ା ଚମ୍ପତି ନାଇଁ ବାପୁ କହିଲେ ବାବୁ କହିଲେ ଠିଆ ହୁଅ চূড়া ঠিক হয়েছে ବାବୁ କହିଲେ তুই মতে করিଥିଲୁ ନିର୍ଧୁମ ପ୍ରହାର ଆଉ କହିଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନାଇଁ କାହିଁକି କହିଲାନି ଏ ଚୁଡ଼ା ଲଗା ପ୍ରାଣ ଲଗେଇବା এই মূর্খ যদি ভালো দশা ଅଛି তাহলে মাগ মাগ ক্ষমা ভিক্ষা ধরি জ্যেষ্ঠ পিতাঙ্গ চরণ ନାଇଁ 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 ଅସମ୍ଭବ ଏ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ এ সম্ভব কହୁଛୁ মানে ସବୁ সম্ভব ଏ ସମ୍ଭବ ওই চুপ কর ଏ ଚୁଡ଼ା ପିଠ ଝାଲାକୁ ପିଟିବା এই মূর্খ মহামর্দ তাতে শেষ থর পাই কହୁଛି যদি ভালো দশা ଅଛି তাহলে মাগ ক্ষমা ভিক্ষা ନାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଲଗା এই মূর্খ মহামর্দଳ ପିଠ ଝାଲାକୁ ତୁ କଣ ମାଗିବୁନୁ ବା ହଁ তো বোপা যে মাগি ଏ ପିଠ ଝାଲାକୁ ଏ ଚୁଡ଼ା ପିଠ ଝାଲାକୁ
ବଞ୍ଚିଗଲା କି ମଣିଷ? ଯାଅ ନିର୍বোଧ ଦାନବ, ଫେରି ଯାଅ ତ ମଗଧ ରାଜ୍ୟକୁ। ଆଉ ଦିନେ ନ ଆସିବୁ ମଥୁରା କଟକ। ଆବେ ଯାଅ। ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଧରିଲି ମୋ ପାଦ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ତମ ମନେ ରହିଲା ତାକ। ନେବି, ଓ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଠାରୁ ନେବି ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। ହଁ, ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଯାଅ ଯାଅ, କହିବ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅଲା ଯୁଗ ମୁଁ ଖଡ଼ା ଗଛ, ଏବେ ଦିନ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ଦୋଷ ଲାଗି। ତମେ କଣ ଭାବିଲ କି କୁମାର? ନା କଣ ଭାବିଲ କି ହାଇ ତମ ମନ? ଆଉ ହାଇ ଚୁପ କର। ଆଜ୍ଞା, ତତେ କେତେ ଥର କହିଲି ମୋ ନା ଆମ୍ବ ନୁହେଁ ସେ ଆମ୍ବ। ବାପା ଧର ନା, କଣ ଧରନ? ସେ ବୟସ ବଳିଲେ ଖସିବ। ଖସି ଯାଉଛି। ହାଇ କହୁନା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କୁହ। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ ଖାଇବନି? ସେ ଆଉ କଣ ଦେହରେ ଯାଉଛି ନା? ମାନେ ଦେହ ଦିନ ସାରା ମୋର ବାୟୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ଚୁଡ଼ା ନା? ହାଇ ନା ନା, ସେ ସବୁ ମୋ ଦେହରେ ଯିବନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପିଲା ଆଉ ନ ଖାଇଲେ ମୋ ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତିଆ କଥା। କଣ ଜବରଦସ୍ତିଆ କଥା? ନାଇଁ ମୋଟେ ନ ଖୋଇ ମତେ ସେ ଛାଡ଼ିବନି। ହାଇ ୟା ତା ବୋଲ କରୁଛୁ, ମୋ ବେଳକୁ ମୁହଁ ବୁଲୁଛୁ। ମୁଁ କରିବି ନା। କରିବୁ ତ? ହଉ, ତୁମରି କଥା ରଖି ମୁଁ କେବଳ ବସିବି ଉଠିବି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଯାଉନି। କଥା ଦେଲି ବସିବି ଉଠିବି। ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯାଅ ବାପା, ସୁବିଧା କର। ଠିକ ଅଛି। ଯାଅ ସୁବିଧା କର, ଯାଅ। କର। ମତେ ଏଠିକି ମାଡ଼ ଦେଲା କି ଆଉ? କାହାକୁ? ମତେ ହା ତଳକୁ ମାଡ଼ ହେଲା, ଉପରକୁ ବିନ୍ଧିଲା। ଆଉ ବେ ମୂର୍ଖ, ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ କେମିତି ଲାଗେ? ମିଠା। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ ଦେଇନି, ଆଉ ମାଡ଼ କଣ କିଏ ଦେଲା କହୁଛୁ? ମୁଁ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ। ହା ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ସତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇଛି କି? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ତୁମେ ଆଉ ମତେ ବିଳମ୍ବ କର ନା। ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବସିବି ଉଠିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ନା ନା, ମୋର ବାଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଲ ସୁବିଧା କଲ। କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ରେ? ହେଇ ମତେ କିଆ ମାରୁଛ ଶୁଖିଲା ରେ? ମାଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା କି ରେ? ଯା ଯା ସତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଝି ତୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି। ହଁ, ମୋ କବଳରୁ ନ ଖସିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟକର କଥା ହେଲା। ମୁଁ ଚୁଡ଼ା, ମୋ ହିସାବ ସବୁ କରା ମୁଁ ତୋ ପଟିଆ କହିଲି। ମତେ ତୁ ଦେଲୁ ମାଡ଼, ରହିଲା ଏ ମାଡ଼ର ପୀଡ଼ା। ଆସିବ ଦିନ, ସେଇ ଦିନ ସବୁ ହିସାବ ହବ।